السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين والمتتبعات قناة محمد الفيلالي. إذا مرحبا بكم في هذا الفرد المحروس الخاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي مادة علوم الحياة والأرض. إذا خاص بالسنة الثالثة إعدادي مسلك دولي. إذا الفرد الأول المحروس الدورة الأولى. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص المكون الأول la restitution des connaissances. Donc l'exercice 1, complétez le tableau suivant. Donc on نعمرو الجدول التالي. Donc عندنا l'indicateur ou bien le réactif يعني الكاشف وعندنا son rôle. عندنا par exemple l'OIOD عندنا l'oxalate d'ammonium هادشي كاين في l'indicateur. وعندنا son rôle la mise en évidence de la présence des protides, la mise en évidence de la présence des sels de chlorure. Donc نبداو بالOIOD. Donc son rôle c'est quoi? C'est la mise en évidence de la présence des amidons ou bien de l'amidon. Donc l'OIOD fait la mise en évidence de la présence de l'amidon. Donc عندنا son rôle la mise en évidence de la présence des protéines. Donc quel réactif? شنو هو الرياكتيف اللي كيقلب لنا على لي بروتين؟ Donc c'est l'acide nitrique. Donc تبغي تسمى l'acide nitrique. Ça va? عندنا الثالثة عندنا l'oxalate d'ammonium, c'est la mise en évidence de la présence de sel de calcium. وعندنا في الرابعة la mise en évidence de la présence des sels de chlorure. Donc شكون اللي كيكشف لنا على la présence des sels de chlorure? C'est le nitrate d'argent. وعندنا le liqueur du film plus le chauffage, donc la mise en évidence de la présence de glucose ou bien du sucre simple. صافي دونك هانتوما الاجوبه سمعتوها. دونك غادي ندوزو دابا ليكزارسيس دو ريبوندر با فري او فو غادي نجاوبو بصحيح او خطا. Donc les cycles digestifs ont une action mécanique sur les aliments. C'est faux. Une action chimique. Donc le lait contient de calcium, c'est vrai. Au cours de la digestion, les grosses molécules des aliments sont fragmentées en petites molécules. C'est vrai. L'absorption des nutriments est un phénomène qui est lieu dans l'estomac. C'est faux, au lieu dans l'intestin grêle. L'amidon est absorbé dans le sang au niveau de l'intestin grêle. C'est vrai, c'est faux. Ce n'est pas l'amidon, c'est le glucose. Les légumes frais sont très riches en glucides simples. Les légumes frais sont, c'est faux, sont riches en glucides complexes. Les nutriments passent dans le sang tout le long du tube digestif, c'est faux. Un aliment simple constitué de plusieurs aliments composés, c'est faux. صافي دونك حنا جاوبنا على هادشي كامل ديال بالنسبه صحيح او خطا. دابا غادي ندوزو بالنسبه ليكزيرسيس 3. Relier chacun des éléments de groupe 1 à l'élément du groupe 2 qui lui correspondent. غادي نربطوا المجموعه الاولى مع المجموعه الثانيه. عندنا في المجموعه الاولى عندنا لي ستركتير، عندنا دي فيليزيتي انتستينال، عندنا دي بونكريا، عندنا دي فيزيكيل بيليا، عندنا ليستوما، عندنا دي غلاند ساليفير. وعندنا في الجروب 2 عندنا sécrétion de la salive, sécrétion des cycles gastriques, absorption des nutriments, sécrétion des cycles pancréatiques et sécrétion de la bile. Donc pour la villosité intestinale, c'est le rôle, c'est quoi? C'est l'absorption des nutriments, l'absorption des nutriments. Le pancréas, c'est quoi le rôle? C'est la sécrétion du cycle pancréatique. Vésicule biliaire, la vésicule biliaire, c'est quoi? C'est la sécrétion de la bile. L'estomac, c'est la sécrétion du cycle gastrique. Et les glandes salivaires, c'est le rôle, c'est la sécrétion de la salive. صافي دابا ندوزو بالنسبه لليكزيرسيس 4 ليجوندي لو شيما سويفون. قلنا غادي نعطيو الاسهم المناسبه بالنسبه لهاد الوثيقه. عندنا رقم 1 رقم 2 رقم 3 ورقم 4. دونك بالنسبه لرقم 1 سي كوا؟ سي لو فوا، هذيك هي الكبد. رقم 2 دونك 2 سي كوا؟ دونك سي لا فيزيكيل بيليير، سي لا فيزيكيل بيليير. 3 c'est l'intestin grêle ou bien le duodénum, c'est la même chose. Et 4 c'est le pancréas. 4 c'est le pancréas اللي هو البنكرياس. دونك رقم 1 هو الكبد، رقم 2 هو المرارة، رقم 3 هو الاثنى عشري هو البداية ديال الماء الدقيق، وعندنا رقم 4 هو البنكرياس. دونك لو فوا، لا فيزيكيل بيليير، لو duodénum ou bien le duodénum et 4 c'est le pancréas. صافي دونك بقى لنا التمرين الاخير اللي غادي نمروا له دابا بحول الله.
دونك دوني ان تيتر او غراف. دونك عندنا هاد التمرين هذا، عندنا واحد الغرام، عندنا واحد الهضم ديال المالتوز تهضم وعطانا سكون ابل لو غليكوز، وعندنا لو مينيت، عندنا دو زاكس، عندنا لاكس دي مينيت وعندنا لاكس دو لا كونسونطراسيون اون غرام بار لتر. دونك دوني ان تيتر او غراف. دونك الا بغيتي تعطي واحد العنوان بالنسبه لهاد الغراف سي تري سامبل، غتقول له مثلا l'évolution de la concentration de maltose et de glucose en fonction de temps. صافي l'évolution ou bien la variation de la concentration de maltose et de glucose en fonction du temps. 2. Compléter le tableau suivant. Donc, la concentration de maltose au début de manipulation, c'est 1 gramme par litre. Et la concentration de glucose au début, c'est 0. À la fin de la manipulation, la concentration de maltose 0. Et la concentration de glucose est 1 gramme par litre. C'est très simple. Décrire l'évolution de la concentration des maltose et la concentration des glucose. قال لك سيدي صف تطور التركيز ديال المالتوز وديال الجليكوز. Donc on constate une diminution progressive des maltoses en fonction de temps, alors que par contre une augmentation progressive des glucose. C'est très simple. كنلاحظوا على ان واحد الانخفاض تدريجي بالنسبه للمالتوز، في المقابل واحد الارتفاع تدريجي بالنسبه للجليكوز. اكسبليكي ليفوليسيون دو لا كونسونطراسيون دو مالتوز. تقول له مثلا on peut expliquer la diminution de la maltose par la transformation de maltose en glucose que contient le cycle pancréatique, et le cycle pancréatique contient un enzyme qui s'appelle l'amylase pancréatique qui transforme le maltose en glucose. C'est très simple. دونك وصلنا لنهايه هذا الفيديو هذا، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. سمحوا لي زربت شي شويه في الفيديو، الا ما فهمتوش شي حاجه ما تنساوش تراسلونا في لي كومونتير، ونتسنى لي كومونتير ديالكم. الى اللقاء.